अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनोभीष्टं पूर्णां राधदास्यं प्रदायकम् रूपानुगचर्यवर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्ठकम् पतितपावनकरुणी च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्यामसुन्दर श्रीकन्धशेखर स्मिरहासर मुरली मनोहर राधिकर सिकमां कृपनिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्याई प्रियायै केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to my most worshipable Paramaradatam Sri Gurudev Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shtotra Satasya Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, and to my worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shtotra Satasya Srimad Srimad Shri Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaja, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Donc, par la miséricorde de Gurudev et de toute notre Guru Parampara, on est capable aujourd'hui à nouveau d'être assemblés ici. So, by Gurudev's mercy and inspiration, I have composed a few shlokas in glorification of him. Par la miséricorde de Gurudev, j'ai composé quelques shlokas pour sa glorification. Yes. It was around 2011, after Gurudev's departure. I was in Bengal preaching, and then I started to think about glorifying him in a different way. C'était en 2011, peu après sa disparition, je prêchais au Bengale et donc je réfléchissais justement à comment le glorifier plus, c'est ça? Ouais. D'une manière différente, c'est ça. So I begin to think about the meaning of what I wanted to say in English, because I did not know Sanskrit. So how can I write a pranama mantra in Sanskrit? Donc je réfléchissais à comment le glorifier, et bien sûr en anglais, parce que je ne parle pas le sanskrit, donc comment est-ce que j'aurais pu le faire en sanskrit? Yes. So the Sanskrit that I know is a basic from the shlokas we learn from Gita, Bhagavatam, like that. Le seul sanskrit que je connais, c'est le sanskrit des versets de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam, et des différents versets comme ça. Yes. So
Then I made in my mind the meaning, what I want to say. Donc finalement, j'ai réussi à composer dans mon mental qu'est-ce que je voulais dire. And then one day, I woke up in the middle of night with the full shloka in Sanskrit ready in my mind. Et un jour, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit et j'avais le shloka entier en sanskrit dans mon mental. Yes. Then quickly I wrote Vamsi Prabhu, who is now Bodhayana Maharaj, Bhaktivedanta Bodhayana, who is in charge of our Puri temple. He's the one who checks all the Sanskrit shlokas from all the different sannyasis and things like that. Et donc ensuite, je l'ai donné à un dévot qui est à Puri et qui s'occupe justement de vérifier le sanskrit, comment il est correct dans toutes les éditions de livres qu'il y a. Son nom, what is name? Banshee. C'est Bodhayana Maharaj maintenant. He's in charge of Puri temple. C'est lui qui est en charge du temple de Puri. Yes. So, and he looked and he said, wow, did you write it? Il a regardé, il a fait, oh là là, c'est toi qui l'as écrit? I said, well, I cannot say that I wrote because it came in my mind. So who wrote, I don't know. Alors, je lui ai dit, je peux pas dire que je l'ai écrit parce que ça m'est venu comme ça dans le mental, donc je sais pas qui c'est qui l'a écrit. And then I asked him, you can correct or make it better if is required. Et je lui ai dit, tu peux faire des corrections si c'est nécessaire. And then he said, I may suggest only 2 small changes so that it can flow better. That's Il it. dit, j'ai juste 2 suggestions à faire pour que ça soit plus fluide. Yes. And then I accepted. And then the first shloka was made. Donc j'ai accepté ces corrections. Les shlokas étaient écrits. Yes. And this is Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandavam Gauramanovistam Purnam Radadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Prishtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam. These are actually 2 combined, but 8 lines. Donc ça, c'est en fait 2 versets combinés. En tout, il y a 8 lignes. Yes. So, what this shloka is saying, the first one, Narayanam Gurum Vande. I'm offering Vandana prayers to the lotus feet of Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Donc la première ligne, ça signifie « J'offre mes hommages respectueux à mon maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Sharanyam Bhaktabandavam. Who as Bhaktabandav is the best friend of all devotees, is the worthiest shelter for everyone. Et qui est le meilleur ami de tous les dévots et le refuge le plus sûr pour tout le monde. And Gaur Manobishtam Purnam. He fulfills the innermost desire, Manobishtam of Chaitanya Mahaprabhu. Et il satisfait le désir le plus intime du cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Radha Dasyam Pradayakam. By distributing the this mood of being a maidservant of Srimati Radhika. Et comment en distribuant cette humeur du mood de servir Srimati Radhika. Yes. Rupanugacharya Varyam. He is the foremost follower of Rupa Goswami. Il est le meilleur d'entre ceux qui suivent Rupa Goswami. Yes. Rupa Manjari Prashtakam. Therefore, he is very dear to Rupa Manjari. Et c'est pour cette raison qu'il est très cher à Rupa Manjari. Yes. Then Patita Pavana Karunyam. He is a fallen. He's the savior of the fallens, and he's very merciful, very compassionate. Il est le sauveur de ceux qui sont déchus et il est très compatissant. Yes. It means through his loving compassion, he's uplifting all the fallen souls. C'est-à-dire, par sa compassion, il libère toutes les âmes déchues. Then Yugacharya Narayanam. Srila Gurudev, Narayana Goswami Maharaj, he received the title of Yugacharya. Et Srila Gurudev Narayana Maharaj a reçu le titre de Yuga Acharya. Yes. This title was given to him by 2 organizations. One is called Brajapit. It is all the leaders of Vrindavan temples
villages, brahmanas, like that. Et donc ce titre a été donné par deux organisations différentes, une qui s'appelle Brajapit et qui comprend les responsables de beaucoup de temples de Vrindavan, Brajamandal, of Brajamandal, de Vrajmandal. and also different gurus, brahmanas, like that, pandas. Et ça comprend aussi différentes organisations de maîtres spirituels, de pandas également. He's the most important leaders of Brajamandala. Sont les dirigeants les plus importants de Vrajmandal. Then the other organization was the World Religious Parliament, situated in Delhi. Et l'autre organisation, c'est le Parlement religieux qui est situé à Delhi. Yes. With different religious leaders from different religions. Like that. Avec différents dirigeants religieux de différentes régions. So they created this title, Yugacharya, especially for Srila Gurudev. Et ils ont créé ce titre spécialement Yugacharya, spécialement pour Gurudev. Because Gurudev's contribution means Gurudev's service to Brajamandala was very special. Parce que la contribution, le service que Gurudev a accompli à Vrajadam était très spécial. Srila Gurudev used to ask, who is a real Brajabasi? Gurudev avait l'habitude de demander, mais qui sont les vrais Brijbasi? Those who are taking birth in Braja? Those who are living in Braja? No. Est-ce que ce sont ceux qui ont pris naissance à Vraj, ceux qui vivent à Vraj? Non. Those who are serving Braja, they are real Brajabasis. Ceux qui servent Vraj, ce sont eux les vrais Brijbasi. Yeah, so Gurudev, he was a real Brajabasi. Gurudev, il était un vrai Brijbasi. In the, ordinary sense, also in the transcendental sense. Dans le sens ordinaire, mais aussi dans le sens transcendantal. Anyway, there is a big, nice katha about this Yugacharya title. We can discuss another time, otherwise we consume all the time. But it was very interesting, Gurudev's speech, and the whole situation is very nice. But donc, another moment we can discuss that. Il y aurait beaucoup à dire sur comment est-ce qu'on lui a accordé ce titre Yugacharya et ce que Gurudev le discours qu'il a fait, etc. Mais ça va prendre tout le temps si on discute de ça maintenant. So after these two shlokas were written, maybe about 6 months later, then I wrote 2 more shlokas. Et après avoir écrit ces deux shlokas, à peu près 6 mois plus tard, j'en ai écrit 2 autres. Yes. Vande Gurum Narayanam Prajodaye Avatirnam Gaurakantiranga Chitram Kalijuga Tamunudam. This is a type of parody with one shloka about Mahaprabhu and Nityananda, which are very similar. Et ça, c'est inspiré d'un verset qui glorifie Chaitanya et Nityananda, qui est assez similaire. Yes. So it says, Vande Gurum Narayanam, I offer prayers to my Gurudev, Narayana Goswami Maharaj, Brajodaye Avatirnam, who appeared in the oriental horizon of Braja. Et donc j'offre mes hommages respectueux à mon maître spirituel chez Narayana Maharaj, qui est apparu à l'horizon occidental de Vraj. Oriental. Pardon. Yeah. And Gaurakantiranga Chitram, with a wonderful golden limbs, like a molten gold. Un teint d'or en fusion. Yes, and he dispels the darkness of Kali Yuga Tamunudam. Et il dissipe les ténèbres du Kali Yuga. Yes, so Gurudev is like a big sun coming in the horizon and dispelling the darkness of Kali Yuga. Gurudev, il est comme un soleil qui apparaît et qui dissipe les ténèbres du Kali Yuga. Then the next one is Radha Pakshe Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radhananda Vidayini Ramana Manjari Charanam. It is actually a prayer addressing Gurudev's spiritual form as Ramana Manjari. Et ça, c'est une prière donc qui s'adresse à la forme spirituelle de Gurudev, Ramana Manjari. Yes. Radha Pakshe Radha Priye means Srila Gurudev, he is very dear maid servant of Shri Radha.
La Gurudev, il est une servante très intime de Sri Radha. Yes, he is Radharani Swapaksha. Il est Radharani Svapaksha. Yes. Radha Pranaya Sevike. Gurudev, he is what? Always engaged in serving Radharani's love. Et il est constamment engagé à servir l'amour de Radharani. There is a difference between serving Radharani herself and serving Radharani's love. Il y a une différence entre servir Radharani elle-même et servir son amour. Yes. Which means that you can massage Radharani's feet, you can dress her hair, you can decorate her. This is service directly to her. Par exemple, vous pouvez masser les pieds de Radharani, la décorer, la servir directement. But there is another service, which is service to Radharani's love, means how to arrange a meeting with Krishna. Et il y a un autre service qui est le servir où on sert l'amour de Radharani, ça veut dire arranger une rencontre de Radharani et Krishna. Yes. If you do that, then Radharani is most pleased. Si vous faites ça, Radharani est très satisfaite. Yes. So Gurudev, he is expert in arranging and serving the meeting between Radha and Krishna. Et Gurudev, il est expert à arranger et à servir la rencontre de Radha et Krishna. Yes. Then Radhananda Vidayini. Therefore, she's always giving so much happiness to Radharani. Et c'est pourquoi elle donne tellement de bonheur à Radharani. Yes. Ramana Manjari Charanam Vande. I am offering prayers at the lotus feet of Shri Ramana Manjari. Donc j'offre des prières au séparé lotus de Ramana Manjari. Then these shlokas, these 4 shlokas were completed in 2011 and 12, like that. And then a long time has passed. And again, I'm feeling inspired. I want to write more. I want to glorify Gurudev more. So it was in Janmashtami 2018. I was in Faridabad. And suddenly, all the inspiration came. Within 2 hours, I wrote 4 shlokas. Et donc ça, c'était en 2011-2012. Et en 2018, j'ai été à nouveau inspiré, est venu. Et en 2 heures, j'ai pu écrire 4 versets. Just one thing to mention. In Vrindavan, Premananda Prabhu, he composed one ashtakam, which is called Bhaktabandhav Ashtakam. And every day they sing in Guru Puja for Gurudev. Donc à Vrindavan, Premananda Prabhu, il a composé une glorification Bhaktabandhav Ashtakam, une glorification de Gurudev qu'il chante tous les jours au Guru Puja de Gurudev. But he had only 6 shlokas to make this ashtakam, but ashtakam must have 8. So he took 2 from me and he completed this ashtakam. Et donc il en avait 6, et pour faire un ashtakam, il en faut 8. Donc en fait, il en a pris 2 que j'avais composés, et ainsi il avait ces 8 versets. Yes. The last 2 from this Bhaktabandhav Ashtakam, this is mine. Donc les 2 derniers de cet ashtakam, c'est les miens. Okay, so now this latest shlokas. The first is Nayana Mani Nila Prema Sarovara Pranayini Panaka Karuna Dhara Mathura Mandala Nikati Nivasa Ekachita Brajarasi Kavara. Nayana Mani Nila Prema Sarovara. Nayana Mani means the jewel of the eye, where the color of your eye is called Nayana Mani. So, Nayana Mani Nila Prem Sarovar. The Gurudev has a blue eye, right? So Gurudev's Nayana Mani is blue. The jewel of Gurudev's eyes is blue color. That is like a blue lake of love. Donc le verset commence comme ça, le joyau
des yeux, les yeux qui sont pareils à des joyaux de Gurudev, sont bleus et sont comparables à un lac bleu d'amour. Yes. Pranayini Panaka Karunadhara. From where the devotees drink his compassion. Et donc c'est de ses yeux que les dévots boivent sa compassion. Yes. Mathura Mandala Nikate Nivas. Gurudev is always absorbed. Means Gurudev is always residing in Mathura Mandala. Gurudev est toujours absorbé et toujours présent. No, absorbed no. Non. Gurudev is always residing in Sri Mathura Mandala. Okay. Gurudev réside constamment à Mathura Mandal. Yes. Then Ekachita Brajarasika Bhara. He is always absorbed in the mood of Braj. And he is the best of all Brajarasika devotees. Et il est toujours absorbé dans l'humeur de Braj et il est le meilleur d'entre les Rasik dévotés, les dévots Rasik. The next one. Swarasiki Jogatha Bisharalila Jugala Milana Malati Kutira Swatika Vikara Bhava Suvarna Kadachita Shama Paragora Varna. Swarasiki Jogatha Bisharalila. Swarasiki means the type of upasana in which all the pastimes comes automatically in your heart like a chain without any endeavor. Donc, what's this word? Swarasiki is a type of meditation which Upasana comes naturally. Meditation? Upasana means worship, meditation. Okay. Like that. Donc, le verset commence en expliquant comment donc cette méditation. Et c'est sur quoi alors du coup la méditation? That all the pastimes of Krishna comes automatically like a flow, continuous flow in your heart. C'est un état où alors il y a les divertissements de Krishna, et naturellement ils coulent constamment dans notre cœur. Yes, this is for Raganuga Bhakti. Ça c'est pour Raganuga Bhakti. And the opposite of that is called Mantramaya Upasana. When you have to by yourself endeavor to chant and meditate and remember by endeavor. D'accord. Et à l'opposé de ça, c'est un autre terme qui est Mantramaya Upasana, où en fait, c'est comme par une pratique de répétition, de concentration, et donc un effort qui est fait pour méditer sur les divertissements. Sur un mantra. So, internally, Srila Gurudev is always meditating in an unbroken flow of pastimes throughout the day. Et donc, ça signifie comment Gurudev, constamment, toute la journée, il est en méditation sur les différents divertissements de Krishna, sur les différents divertissements qui se déroulent au cours de la journée. When finally, at night, he's able to arrange for very intimate meeting between Radha and Krishna. Et lorsque finalement, la nuit venue, il arrange pour les divertissements les plus intimes de Radha et Krishna. Yes. Then Jugala Milana Malati Kutira. Where? In the groves of Malati Kunja. In Malati. Où ça, c'est dans le bosquet du Kunj Malati. Yes. Why this Malati appeared? Because when I was serving Gurudev Samadhi in 2011 and 12 in Navadvip, that time I was studying Javadharma. And there you find the description that the Babajis of Godruma, they live in a very beautiful Malati and Madhavi Kunjas. Malati means flower? Is a creeper. Okay. Yeah, Malati is a creeper, white flower. Okay. Et d'où vient ce mot, donc Malati, dans le verset? C'est qu'en 2011-2012, je servais au Samadhi de Gurudev à Navadvip.
Et donc, I you read, was studying Javadharma. yeah, voilà. J'étudiais le Jevadharma et là, j'ai vu comment les Babaji, ils étaient dans des kunjas qui étaient de fleurs malati et Madhavi. Madhavi. Yeah. So I thought I will make for Srila Gurudeva here one Malati Kunja also in his Samadhi. Donc, j'ai pensé, tiens, je vais aussi faire un kunja de fleurs malati pour Gurudev ici. Yes. Then I went to Navadip market, flower market. I purchased 2 pieces of Malati flower. Donc, j'ai été au marché à Navadvip et j'ai acheté 2 plants de fleurs malati. And I planted in both sides of Gurudev's Bhajan Kutir building. Et j'en ai planté un de chaque côté du bâtiment qui est le samadhi de Gurudev. Behind Gurudev's Samadhi, there is a building. In that building was his last Bhajan Kutir in Navadip. He had 3. That was the last one, official one. Et donc, dans le bâtiment qui est derrière le samadhi, il y a l'endroit qui était le Bhajan Kutir de Gurudev, son 3e, parce qu'il en a eu 3 différents là-bas. Yeah. So from these both sides, these creepers, they grew all the way to the roof of the building, and then they cascade like this up to Gurudev's veranda, in his windows. Et donc, ils ont poussé jusqu'au toit, et ensuite, ils sont redescendus en cascade, et ça allait juste sur la véranda de Gurudev. Yes. So this is Gurudev's Malati Kunja. Donc, ça, c'est le kunja de Malati de So Gurudev. if you go to Navadip, you please pay attention to this. You go to the roof of Gurudev's Bhajan Kutir, then you see this big thing. And all the way from the ground, this much thick creeper going all the way up, very strong. Et donc, autour de ce Bhajan Kutir, la prochaine fois que vous allez, faites attention, vous verrez. Et ils ont, à la base, ils sont devenus avec des troncs très larges. But Malati we find in all many descriptions of pastimes of Radha Krishna. They're always in Malati Kunja. They love Malati Kunja. So it is just taking both into one thing. Et donc, dans les divertissements de Radha Krishna, les kunjas de fleurs malati sont souvent mentionnés. Yes, during the night pastimes. Pendant les divertissements de la nuit. Yes. So then, Sattvika Vikara Bhava Suvarna. Externally, Gurudeva is exhibiting different ecstatic transformations. Sattvika Vikara. Donc, extérieurement, Gurudev, il manifeste des symptômes d'extase. Yes. And Kadachitta Shama Apara Gaura Varna. Sometimes very beautiful, darkish complexion, sometimes golden complexion. Parfois, le teint de son teint devient sombre et parfois il est doré. Have you noticed that anyone how Gurudev changed his color? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient remarqué comment le teint de sa peau pouvait changer? You can see in photos this. Ça se voit même sur les photos. Sometimes his skin is very dark. Sometimes it's very golden. Parfois sa peau elle est très sombre et parfois elle est très dorée. He's not sitting in the sun and taking bronze. No. Et c'est pas parce qu'il se fait bronzer. So, yes, he's not going for artificial, coloring. Il va pas dans des cabines de bronzage. Yes, bronzage. So, when I was serving Gurudev in his last days, in his sickness pastimes. Quand je servais Gurudev dans ses divertissements d'être malade à la fin, that time I could see many ecstatic transformations of Gurudev. J'ai pu observer de nombreuses transformations extatiques. And one of them was this changing of color, bodily color. Et une d'elles, c'était qu'il changeait de teint. The next one.
Granta prakashan vayamanobishta, simha dvanitika stamba gurunishta, tatat bhakata pada anusari, romani shiromani jana sukakari. Granta prakashan vayamanobishta, having a mountain like Gurunishta. Having a mountain like Gurunishta. Gurudev is Nishta, Gurunishta is like a mountain, very powerful, very strong, cannot be destroyed. Le Guru Nishta de Gurudev est comparé à une montagne très puissante, indestructible. Yes. And he published different scriptures with purports that sound like the roar of a lion. Et il a publié différentes écritures avec des commentaires qui sont pareils au rugissement d'un lion. Yes. Sinhadvani tika stamba gurunishta. Then tatat bhakata pada anusari. In this way, thus fulfilling the heart's desire of our Guru Parampara. Et ainsi satisfaisant le désir du cœur de notre Guru Parampara. Yes, here this tatat bhakata pada anusari has two meanings. Ça a deux significations. Guru Parampara means what? His Guru Parampara is made of manjaris. Guru Parampara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Guru Parampara est composé de manjari. Yes, therefore I use this tatat. Means tatat bhava ichamai. The mood of the manjaris is called tatat bhava ichamai. C'est pour ça que j'ai utilisé cette expression qui veut dire donc l'humeur des manjari. Yes, in Kamanuga Bhakti, there are two types. One is called Sambhog Ichamai, one is called Tatat Bhav Ichamai. Donc, vas-y, répète ça, Premras. In Kamanuga Bhakti, Dans le Goswami, il écrit dans Bhakti Rasamrita Sindhu qu'il y a deux formes de quoi? De Rasamrita Bhakti. Il y a Sambhoga, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent, les héroïnes qui se réjouissent avec Krishna. Tatat Bhava Ichamai, là ce sont les manjaris. yes. So what is the difference between both? I explain. Quelle est la différence entre les deux? Sambhog Ichamai. Sambhoga means meeting. Ichamai means with desire. Those sakhis who have desire to directly meet with Krishna and go for ras, they are called Sambhog Ichamai. Donc, c'est Saki qui, elles, ont le désir de rencontrer Krishna pour avoir des divertissements avec lui. Sont donc une catégorie de Saki qui sont appelés Sambhoga, Sambhogi, Sambhoga Ichamai. Ichamai. And the other group, this is called Tatat Bhava Ichamai, the Manjaris. Et donc, l'autre groupe, c'est Tatat Bhav Ichamai. Ichamai. What is the meaning of Tatat Bhava Ichamai? Qu'est-ce que ça veut dire? Tatat means that bhav, to that person's bhav. Whose bhav? Radharani's bhav. Donc, ça s'adresse au bhav d'une personne. Et quelle personne? C'est Srimati Radharani. Yes. So the Manjaris, they also have desire to enjoy with Krishna, but not directly, but through Srimati Radhika. Donc, les manjaris également, elles ont le désir de se réjouir avec Krishna. Mais comment? À travers Srimati Radharani. Some people say the Manjaris have no desire to meet with Krishna. This is not true. They have desire. They are in Kamanuga Bhakti. This is Madhurya Rasa. They have desire, but their desire is under Srimati Radhika, through Srimati Radhika, not directly. Il y en a qui disent, oh, elles n'ont pas de désir de rencontrer Krishna. Non, c'est pas vrai. Elles ont ce désir amoureux envers Krishna, puisque c'est Madhurya Rasa, mais à travers Srimati Radharani. Yes. Then, Romani Shiromani Jana Sukakari. Here I collected two things that are very dear to Gurudev. Romani Shiromani is one song that Gurudev likes. And Jana Sukakari is a part of the song he composed, Brajadana Mana Sukakari. So combining these two comes the meaning.
Donc j'ai composé une partie d'un chant, la Mana Shiromani, et l'autre partie qui est d'un chant que Gurudev a écrit, qui est, c'est quoi la deuxième partie qu'il a dit? What is a part of his song? Brajajana Manasukakari. Yeah. Et ainsi j'ai composé donc une ligne avec ces deux parties. Yeah. Then it means that Romani Shiromani means Srimati Radhika. Jana Sukakari means those Jana Radharani's Jana means the Manjaris, the followers of Srimati Radhika. Therefore, Gurudev is giving happiness, Sukakari. He is giving happiness to all the maid servants of Srimati Radhika. Et donc cette partie signifie que Gurudev, il donne de la satisfaction et du bonheur à toutes toutes les manjaris qui servent Srimati Radharani. Yes, because he is following in the footsteps of his Guru Varga, which is made of Manjaris. Therefore, he is giving satisfaction to all the followers of Srimati Radhika. Parce qu'il sert dans cette lignée de manjaris qui elles-mêmes servent Radharani, et ainsi, en satisfaisant Radharani, il apporte du bonheur à toute cette lignée de manjaris. Yes. Then last one. Amvita rupa nuga bhava uchista vani prachara cha vigraha prachista dhamma se vayati stitistapaka jayati jayati bhakta bandhava. Here in this shloka, I am describing how Gurudev, he fulfilled the 4 desires of Mahaprabhu, that Mahaprabhu, the 4 orders Mahaprabhu gave to the Goswamis in Vrindavan. Et dans ce dernier shloka, j'explique comment Gurudev, il satisfait les 4 instructions que Mahaprabhu avait données aux Goswamis de Vrindavan. Yes. What was that? How to discover the hidden pastime places. Lupta Tirtha Udhar. Donc un d'entre eux, c'est de redécouvrir les lieux perdus de pèlerinage. Establish deities. Établir des murtis. Means manifest deities. Manifester des déités. And publish books. Et publier des livres. And preach the proper sadachar of Gauriya Sampradaya. Et prêcher également la pratique, le sadachar de la Gaudiya Sampradaya. Means the philosophy, the precepts of Gauriya. Ça veut dire la philosophie et les enseignements des Gaudiya. Yes. So, Anvita Rupanuga Bhava Uchista, endowed with the remnants of the mood of the Rupanugas. Et il possède avec lui cette humeur de cette lignée Rupanuga. Yes. Vani Prachar cha Vigraha Prachista. Gurudev, he preached the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and established deities. Et il a prêché donc la philosophie de Mahaprabhu et il a établi des déités. Yes. Shri Radharaman Bihari. Shri Radharaman Bihari. Then Dhamma Sevayati Stitistapaka. He restored the pastime places of Radha Krishna to its original condition. Et il a restauré des lieux des divertissements de Radha et Krishna dans comment ils étaient originellement. Surabikund, Surabikund, Uddavakyari, so many other places that Gurudev has renovated. Il a rénové. Yes, invested a lot. Javat. So many places. Tellement d'endroits. He planted also hundreds of trees all over Brajamandal, also Navadvip. Et il a fait planter des centaines d'arbres à Brajamandal, à Navadvip aussi. Then, Jayati, Jayati, Bhakta Bandhava. Oh glories, to him who is the best well-wisher and friend of all living entities. Et toute gloire à lui qui est le meilleur ami et bienfaiteur de toutes les entités vivantes. Yes. So in this way, Srila Gurudev, he was considered like a Goswami of Vrindavan. Ainsi, Gurudev était considéré comme un Goswami de Vrindavan. Actually, this title, Yugacharya, this is nothing else than the confirmation that Gurudev,
is one Goswami of Vrindavan in the line of Rupa Goswami. Et en fait, ce titre qui lui a été accordé, c'était juste une confirmation qu'il était un des Goswamis de Vrindavan dans la lignée de Rupa Goswami. Yes. His love for Brajamandal was, what to say, incalculable. On ne pouvait pas calculer combien d'amour il avait pour Vrajmandal. And he was very fearless also in preaching to those Brajavasis what is the real glories of Vrindavan. Et il était sans peur aussi lorsqu'il prêchait à d'autres Brijbasis quelles étaient les vraies gloires de Vrindavan. Yes. Because many of the Pandas of Vrindavan, like Nandagaon, Varshana, they are serving those places very nicely. But doesn't mean that they know the real Siddhanta. Parce que les pandas, ceux qui sont en charge de différents endroits comme Nandagaon et puis Varshana aussi, ils servent bien à ces endroits, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils connaissent le Siddhanta. Yes. From the side of Nandagaon, they even believe that Krishna born in Mathura. Par exemple, à Nandagaon, il y a même des pandas qui pensent que Krishna, il est né à Mathura. They believe also that Krishna was married to Srimati Radhika. Et ils pensent aussi que Krishna s'était marié avec Srimati Radhika. But there is nothing more against Brajalila than that. Mais ça, c'est complètement contre le Vraj Lila. And Gurudev used to openly correct them and if needed, even quarrel with them. Et Gurudev, ouvertement, publiquement, il adressait ses points et même publiquement, il pouvait les corriger également. I think many of you who have been in parikramas from early times, perhaps we have even witnessed this type of thing. Peut-être certains d'entre vous ont participé au Vraj Mandal Parikram il y a longtemps, dans les, enfin, il y a Gurudev, longtemps, ils ont peut-être pu assister à ça. isn't it? Gurudev shouting with Gokul Panda and really angry. This Gurudev is qui s'est recorded. disputé. I have seen from recording. You may have seen in live. J'ai vu sur des vidéos, c'était enregistré, on voit Gurudev même qui se met en colère et qui châtie les pandas à Gokul. Yes. Gurudev, he is very, very bold, very strong. Il était très Fearless. fort et très courageux, sans peur. And he said, if you marry Radha to Krishna, you are destroying the most important thing of this lila, which is called parakya. Et il disait, si vous voulez, vous essayez de marier Radharani avec Krishna, vous allez détruire l'ingrédient principal le plus important de Vraj, qui est Parikya. Vrindavan is the land of parakya. Vrindavan est la terre de Parakya. Yes. And to the Varshana Pandas, they used to call Radharani as Mateshwari. Like mother, Mateshwari. Means the best of all mothers. Et par exemple, à Varshan aussi, les pandas ils s'adressaient à Srimati Radharani comme Matishvari, ce qui signifie en fait la meilleure d'entre toutes les mères. And Gurudev will say, how she is mother? She is not our mother. This is not our relation with Radharani. Et Gurudev, il disait, mais comment ça, mère? Elle n'est pas notre mère, ce n'est pas cette relation avec Srimati Radharani. Radharani, she is our Sakhi. She is our Radharani, girlfriend. Radharani, c'est une Sakhi, elle est notre amie. Yes. So, don't try to create artificial relationships. Et n'essayez pas de créer des relations de façon artificielle. Yes. We should see Radharani as our Sakhi. Radharani, she never gave birth to any child. On voit Radharani, c'est notre amie, une Sakhi. Elle ne donne pas naissance à aucun enfant. Yes. Abhimanyu was no other than Krishna himself. Et Abhimanyu, en réalité, il est Krishna lui-même. Yes. And they have a relation between. Mais ils n'ont pas de Radha and relation, Abhimanyu, never Radharani et Abhimanyu. Yes.
So Radha always remain as a friend, as a Sakhi to everyone. Radharani, elle reste comme une amie, une Sakhi envers toutes. You cannot call Radharani Mataji. On n'appelle pas Radharani Mataji, Not possible. pas possible. At the best, you can call her Srimati. Srimati is a very respectful title. Et au mieux, on peut l'appeler Shrimati, qui est un terme respectueux. Yes. But she's Sakhi. She's girlfriend. Mais elle est une Sakhi, elle est une amie. In this way, Srila Gurudev, even the day he received this title, Yugacharya, at that very day, one side all the Pandits from Nandagaon, another side all the Pandits from Varshana, and many guests, respectable guests were there. Even then, Gurudev chastised them. Même le jour même où il a reçu son titre, il y avait une grande assemblée. D'un côté, il y avait tous les pandas, les brahmanes de Barshan, de l'autre côté, ceux de Nandagaon. Et il y avait plein de personnalités importantes. Et ce jour-là même, Gurudev les a châtiés. Maybe they thought by giving this title to Gurudev, we will pacify him. He will be nice with us, because people have this culture, no? They start to praise you so much, so you'll be okay with them, you'll be easy with them, no? But not with Gurudev. Et peut-être qu'il y en a qui s'étaient dit, bon, si on lui donne ce titre, il arrêtera de nous châtier, il sera plus gentil avec nous, comme il y a une compréhension que oui, si on glorifie quelqu'un, voilà, et du coup, on l'apaise, voilà, on l'amadoue. Ouais. In India, it works like that. If you want to have someone to be easy with you, never complain to anything, you give money, you give gifts, you speak nice, you glorify that person will be very easy with you, because he wants more from that. En Inde, c'est connu que si on veut se mettre quelqu'un dans la poche, alors on lui donne de l'argent, on le glorifie, qu'est-ce qu'on fait encore? On lui fait des cadeaux et on lui voilà. Et là, c'est sûr que il va être toujours bien avec nous parce qu'il va en vouloir plus. Alors du coup, il va être toujours bien. Even if you are not Maharaj, they will call you Maharaj, like that. Et même si vous n'êtes pas des Maharaj, ils vous appelleront Maharaj quand même. But with Gurudev, not possible. Mais avec Gurudev, ça marchait pas, ça. Yes. Gurudev came for only one thing: establish the glories of Brajamandal in proper Siddhanta. Gurudev, il était venu pour une chose, c'était établir le bon Siddhanta sur Vraj Mandal. All glories to Srila Gurudev. Jai Gurudev. Maybe. Yes. Yes. They're getting mad. They want to take sticks and go and attack. Right. Acha. It was one particular incident with Gurudev. Maybe you can speak more, describe more. But in which way? But what happened? What Gurudev said? That was always the situation that Babaji, they have no standard, sadhana and everything, and then they initiating people, to they giving the hashtag the Ekadas Bhav and so on, so Gurudev was criticizing that thing, that it's not anyone who can give, and and he gave a few examples that some devotee went there, and then when Babaji said you are a peacock in Naran, so you have to imitate the peacock. After he get tired, so he went to another one. So he said, "No, you are a bird." You are a cow, anything. Then he went anywhere. That was how it's going. So actually, because I have a Bhaja Kutir there in Radhakund, it's a long time. Okay. So
I can hear all these things. Okay. So, but now, it was good actually, because now they forbid anybody to give initiation outside of, you have an acharya who is recognized, maybe 2 or 3 devotees who have a good standard and, some realization also. Nice, and there's some nice Babaji also. They are good here also. Yeah. They have just little difference, like Gurudev say, like maybe 5% difference, makes another things also, but But now nobody, so they went into more, bhajan, they straight up everybody, so that was good. Takes time, Yeah. it takes time. And I know the new acharyas like that, he's quite a nice person. After Anantadas, you mean? Yeah, after Anantadas. Yeah. Donc, allez Krishna. Donc, Gurudev, à chaque fois qu'il venait à Radhakund, donc il arrivait à Rupa, à Raghunath, Das Goswami. Actually, it's not the samadhi. The samadhi is the true samadhi. Yeah, that they made a samadhi in order to attract samadhi, also people. Like in, c'est comme à Navadvip. Ils ont fait, il y a aussi un yoga pit. Yes. Il y a le yoga pit à Mayapur. Prachi Mayapur. Yeah. Et de l'autre côté, à Navadvip, il y a aussi ils disent que là aussi Chaitanya Mahaprabhu est né et tout ça, toi. Et ben là aussi à Radhakund, ils essaient de s'accaparer un peu surtout Raghunath Das Goswami, puisque c'est le Rasa Acharya, en disant ils ont construit un genre de samadhi en disant que c'est son samadhi qui est là. C'est pas un samadhi, quoi. On peut dire à la rigueur un Beitak, c'est-à-dire un lieu où c'est qui est assis, parce qu'il s'est assis partout, n'importe comment. Mais pas plus, quoi. Mais bon, il chante 24 heures sur 24. Donc là, comme il y a un grand espace, Gurudev il venait là, et puis en plein dans le cœur in the heart of the Babaji, en plein dans le cœur du temple des Babaji, Raghunath Das Goswami, et Gopinath Mandir, Gopinath Mandir, où c'est près de Janava Betak aussi, où c'est qu'il y a Janava Matani. Donc, tous les dévots se mettaient là, et puis Gurudev, à chaque fois, chaque année, il y allait. Et puis là, l'une des dernières fois qu'il était vraiment plein de vigueur et tout, il a assaisonné tout le monde aussi là-dessus, comme quoi il suivait pas les règles, il donnait n'importe quoi, ils n'étaient pas réalisés, il donnait Kadasbhav, c'était bon marché, enfin voilà, Prakrita Sahaja, il a vraiment, il a donné sa dernière note, là, tu vois, grave, quoi. Et donc là, les Babaji, parce que en plus c'était au microphone, c'était pas entre nous, il y avait les microphones, c'était fort. Et justement, quand Narayana arrivait, tu vois, les Babaji, ils arrivaient, ils se mettaient autour pour écouter qu'est-ce qu'il allait dire. Et donc, là, ils étaient tellement offusqués, tu vois, offensés, et ainsi de suite, ils voulaient prendre les bâtons, attaquer. Ils voulaient attaquer Gurudev. Et Anantadas Babaji, il a dit, ça va. Il les a calmés, il a dit, vous restez là. Actually, Anantadas, he appreciated Gurudev. And he told that one time that, no one should criticize Narayana Maharaj. Yeah. He said that. No, what he said also. Because Narayana Maharaj is helping a lot. He's supporting a lot. Even this so-called Samadhi of Raghunath Das Goswami, Gurudev donated that marble and everything. Gurudev renovated that. So Anantadas used to tell to those Babajis, you are now here sitting because Narayana Maharaj. Vas-y, c'est toi qui... Non, c'est moi, j'y vais. You have the mic. Ah, pardon. I love the mic. Donc, là aussi, il appréciait aussi Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, pour sa prédication et aussi sur sa connaissance et sa dévotion. Comme ça. Et Gurudev aussi a réciproqué aussi, il a donné aussi du marbre pour son samadhi. And one more thing, Oh, you're not finished. To
I used to collect alms from house to house. And Narayana Maharaj, he used to come and he used to donate blankets and the cloth, and many things to us. And he supported. We took so many things from him. So we are very grateful to him, he told. Et aussi, Nantadas Babaji disait, quand ils étaient pauvres encore à ce moment-là, il disait que Narayana Maharaj venait souvent autour de Radhakund et tout ça, distribuer des couvertures et ainsi de suite, des vêtements, comme on fait généralement, à la fin des festivités et ainsi de suite. And also I was there, that there was just before the Kartik, he used to give lectures, a series of lectures, and then I was not going to his class. I'm not mixing with them, but I heard that some they wanted to criticize Srila Prabhupada, or Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Maharaj Prabhupada. So immediately he put, because generally he was coming also from the Western, some who were a little angry at the ISKCON or something like that. So he told them, you are here because of him. How can you criticize? If I hear any criticize, I will not give one lecture. He has preached all over the world the message of Chaitanya Mahaprabhu. Who could do that? He has given. Yeah. But the funny thing. Oh, pardon. Alors, donc, Avant Kartik, il donnait des séries de lectures. Avant Kartik, il faisait toute une série de lectures. Il avait beaucoup de connaissances, Tadas Babaji Maharaj. Et donc, et là, il y en a qui commençaient à critiquer Srila Prabhupada, tu vois. Bon, ils étaient peut-être en colère contre ISKCON ou je sais pas quoi, mais bon, ISKCON c'est Prabhupada, donc et il a arrêté immédiatement, mis le poing sur la table. Il a dit, vous critiquez pas Bhaktivinoda Swami Maharaj, parce que il a prêché dans le monde entier, et c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Grâce à lui, vous êtes là. Il a prêché dans le monde entier. Qui a fait ça? Qui a égalé ça? Et donc, je veux entendre aucune critique de lui, sinon j'arrête immédiatement, il n'y a plus une lecture. Donc, c'était... But the funny thing is that his followers, at the end of his life, they begin to propagate that now the real movement of Mahaprabhu will spread around the world. They made banners with that. Yeah, so he dismissed completely that what Swami Maharaj did was a real Mahaprabhu's movement, his prophecy fulfilled. Yeah. So he's a type of also very tricky person. Who knows? You can translate. Ouais. Donc à la fin, he said like that yeah. Now no, his followers, they were propagating the followers, banners. But he was alive. He was alive. Yeah, but he was. No, he was alive. I mean. Okay. They made book tables everywhere, in front of all the temples in Vrindavan, Navadvip, in train stations, with the big banners. Now the real movement of Mahaprabhu will spread all over the world. Donc, à la fin de sa vie, il y a ceux qui suivaient, donc, on fait des bannières en disant que maintenant le vrai mouvement de Chaitanya Mahaprabhu est présent, est révélé. Allez, commencez. Et commencer, ouais. Et donc, il mettait des tables comme ça de livres et tout ça. Ça, c'est surtout les Occidentaux, ouais, from Western. No, Bengalis. Bengalis also. No Western. Everybody. Bengalis. Yeah. Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Vancha Kaupatirgasya Kripa, Sindhu Bevacha, Patanam Pavnibhyo. Yo Namo Namaha. Mahavir Maharaja ki Gurudev ki jai.